Hello guys, for today's video guys, kay magluto ko og pansit guys. Hello guys. Ano siya guys, ang pansit. Yummy. Kapit na maluto. Guys, pansit, yummy yummy. Pansit for lunch. Pwede sa tinapay, pwede pang merienda. O nara guys. Ano siya guys, ang pansit guys. Thank you for watching. Bye guys.